आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य सुधा बहीर प्रथम पाठ जन्मभूमि विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो भिडटी को शेष जाए निश्चय देखंतु। एक नंबर प्रश्न क कौन कही देख कही निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। तमाने एइटी प्रश्न देइछि जेइटा सठिक उत्तर ता पाखरे कौन दबा तारा चिन्ह दबा। बुझलो ताले आमे प्रश्नटी कौन कही देख एक नंबर कही मुंड शब्द पाई कविता रे क्यों शब्द व्यवहार करा जायछि। ताले कौ शब्द व्यवहार करा जायछि चरण ना कूल ना मस्तक ना कंठ। सठिक उत्तर कौन हम मस्तक। ताले एइटी तारा चिन्ह दब। तापर दुई नंबर प्रश्न कौन कही दुई नंबर कही जन्मभूमि कविता रे मुख्यतः हिमालय वर्णना करा जायछि ना वीर रमणीय कथा वर्णना कह जायछि ना भारत मातार जश गान करा जायछि ना महासागर विषय धारणा करा जायछि। सठिक उत्तर कौन हम ना भारत मातार जश गान करा जायछि। ताले एइटी कौन करियो गोटे तारा चिन्ह दब। तापर ख नंबर प्रश्न कही उक्त उत्तर गुड़िक कहीं बाछिल तार कारण तुम सांग मानक सह आलोचना कर। ये जो ऊपर जो से प्रश्नर उत्तर गुड़िक बाछिल ता तुम सांग मानक सह आलोचना करिवो। तापर प्रश्न कौन देइछि देख मिलीमिशी जोड़िबा। कवितार केतेक शब्द तार भावार्थ निम्न रे दिया जाइछि। दल रे आलोचना करी प्रत्येक शब्द सह खाप खाउथिबा भावार्थ को गार टाणी जोड़। तुम्हें अभिधान इंटरनेट बा निज शिक्षक सहायता नहीं पारिबो। तुम्हें जेकोसी सहायता नहीं पार इंटरनेट रो सहायता नहीं पार न तुम शिक्षक सह आलोचना भी करि पार। ताले प्रश्न को देखिबा कोटार कोन मेल खाउछि। देख पिला माने एठी कहिछि शब्द एठी कहिछि भावार्थ। एक नंबर कहिछि हिमालय। ताले हिमालयटा कौन हम ना भारतर 10 नंबर देख भारतर उत्तर सीमारे व्यापी रही पर्वतमाला। ताले एक नंबर ऑप्शन कौन हम हिमालयटा कौटी ना भारतर उत्तर सीमार व्यापी रही पर्वतमाला होची हिमालय। बुझल। तापर 2 नंबर कही ब्रह्मपुत्र। ताले ब्रह्मपुत्रटा कौन हम ये 8 नंबर को देख 8 नंबर अच्छी मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम देई बही जाउथिबा नदी जहाँकि शेष में बंगोपसागर रे मिसिछि। तापर 3 नंबर देख 3 नंबर कही द्रोण। द्रोण ताले द्रोणर कौन हम द्रोणर हम कौरव और पांडवंक गुरु। द्रोण किए कौरव और पांडवंक गुरु होची द्रोण। 4 नंबर कहला सीता। ताहले सीता किए सीता होची जनक राजांक दुहिता प्रभु श्री रामंक धर्मपत्नी। सीता किए ना श्री रामंक धर्मपत्नी। 5 नंबर कहला गंगा। गंगा कौन हम गंगा हम भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। 2 नंबर भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। 6 नंबर कहला चैतन्य। 6 नंबर चैतन्य। चैतन्य कोटा हम चैतन्य हम गौड़ीय वैष्णव मतवादर प्रचारक और प्रसारक। 4 नंबर बुझल। तापर 7 नंबर कहला पद्मिनी। ताले पद्मिनी केडी हम पद्मिनी हम मेवारर राणी और वीर रमणी। मेवारर राणी और वीर रमणी सेटा केते नंबर 5 नंबर। पद्मिनी कोडी हम 5 नंबर हम। 8 नंबर कौन कही अर्जुन। अर्जुन कोडी हम अर्जुन हम 1 नंबर तृतीय पांडव। अर्जुन किए तृतीय पांडव 1 नंबर हम। 9 नंबर कहला भीष्म। ताले भीष्म कोटा हम ना गंगांक पुत्र कौरव और पांडवंक पितामह 3 नंबर बुझल। तापर 10 नंबर कहला वाल्मीकि। वाल्मीकिटा कौन हम वाल्मीकि हम 9 नंबर देख संस्कृत रामायण रचयिता। वाल्मीकि किए संस्कृतर रामायण रचयिता होचंती वाल्मीकि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख पद्यांश को आलोचना कर। निम्नलिखित पद्यांश को मन दे पढ़ एवं एहार भावार्थ को सांग मानक सह आलोचना करी तार सारांश को लेख। ये जो सारांशटी एठारे लेखा जाइछि यार
ଆଲୋଚନା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ, ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ। ୟାର ମାନେ କ'ଣ ନା ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତ, ସେ ଆମ ମା, ଆମେ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ମାନେ ହେଉଛେ ତାର ସନ୍ତାନ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ କହିଛି ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ସେ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହ ଦେଶର ଗୌରବ ଗାନ କରିବା। ବୁଝିଲ, ଏଇ ଦେଶର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୌରବ ଗାନ କରିବା। ତାପରେ କହିଛି ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତାମାନେ କ'ଣ, ତାମାନେ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ମାର ଆନନ୍ଦରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ। ଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ସେହି ବିପଦରୁ ଭାରତ ମାଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀରାରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀରରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବତୀ। ସେଇ କବିତାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଁ ଟାକ ଦେଖିନେବ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତର କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା, ଯେଉଁଟାକୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କୁହାଯାଏ ହେଲା, ଶୋଭା ପାଉଛି। ଭାରତ କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା କାଳିଦାସ କିଏ, ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, କାଳିଦାସ ଜଣେ ମହାକବି ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ମେଘଦୂତମ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, କବିତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଦୁଇଟି ଜଳଧି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା 5 ନମ୍ବର, ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତର ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା, କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଆଦି ଅନେକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଗଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଆହୁରି ବି ନଦୀ କିଛି ଶୋଭା ପାଉଛି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଚୈତନ୍ୟଦୀ ମହାତ୍ମା ଜନେ, ପଚାରିଲେ ବିଭୁମାନ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷ, ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଭଳିଆ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା, ବିଭୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲା, ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେବତା। ସେହିପରି କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଉପର ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ପଦ୍ୟାଂଶଟା, ସେଇ ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏଇଠି କହିଲା ଦେଖ ଚୈତନ୍ୟ କିଏ, ଏଇଠି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଚୈତନ୍ୟ କିଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବା ବିଭୁ ନାମ, ଯିଏକି ହରିନାମ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ହେଲା, ବିଭୁ ନାମ କ'ଣ ହରିନାମ, ହରିନାମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମକୁ କବିତା ଦେଇଛି ଲେଖିଛି, ସେ କବିତାଟା ଲେଖିକି କ'ଣ କହିଛି ନା ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ପରି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆଉ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ
कवितारू बाछि लेख। से जो ऊपर जो आम बहीर कविता पढ़ी से बहीरू कविता जो अच्छी से कवितारू तुम बाछिकी गोटे कविता लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख तापरे पर प्रश्न कौन कही देख मेल कर। एटी कौन कही देख क स्तंभर कवितांश सहित ख स्तंभर भावार्थ संयोग कर। स्तंभ क एटी कही स्तंभ ख। एक नंबर कौन कही देख जन्म मिले तो कूलरे केते सुरवीर नरे ताने एकटा कोटी टाणिय। 2 नंबर देख लिखाई जो भारतर मातार कूलरे अनेक सुरवीर ओ महामानव जन्म नहीं। 2 नंबर कहला तो आनंदे हुईबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर हुईन दुखी ताने 2 नंबरटा कोटी टाणिय। 3 नंबर को 3 नंबर कौन कही आमे जन्मभूमिर उन्नति बा प्रगति रे सुख अनुभव करिबा ओ अवनीति रे दुखी हेबा। तापर 3 नंबरटा कोटी टाणिय 1 नंबर को 3 नंबर कही समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता। ताले 1 नंबर कौन कही देख 3 नंबरटा 1 नंबर टाणिय। एगर कही पद्मिनी सावित्री सीता प्रभृति समस्त वीर रमणी भारत मातार दुहिता अटंती। बुझल। तापरे आउ जो अवशिष्ट प्रश्न गुड़िक रहा मु आ गोटे वीडियो नहीं आसबि से पर्यंत वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करदेव। रही जय जगन्नाथ।